In this video, I'm going to discuss the moment area method of determining beam deflections. Okay. The moment area method is useful for determining the slope or deflection of a beam at a specified location. It is a semi-graphical method in which the integration of the bending moment is carried out indirectly. O, di na ka mag-integrate kay semi-graphical man. So kung ganahan ka og like shear and moment in beams, mas bagay ni sa imo nga method using the geometric properties of the area under the bending moment diagram. So for moment area theorems, the initial ideas for the two moment area theorems, kay naman ni duha ka theorem dire. So the initial ideas were developed by Otto Moore. Kanang ito katong naka ng Moore circle, amo ni siya Otto Moore. And later stated formally by Charles Green in 1873. These theorems provide a semi-graphical technique for determining the slope of the elastic curve and its deflection due to bending. They are particularly advantageous when used to solve problems involving beams, especially those subjected to a series of concentrated loadings or having segments with different moments of inertia. So, mao na siya nga kung concentrated loads lang, mas dali ni siya or masayon siya gamiton compared sa uban na methods. And also, for different moments of inertia, like segment AB, lahi ang I sa segment BC, mas dali ni siya gamiton ang moment area method. Okay, so to illustrate, sige, answer ta. Suppose mo niya itong beam, and then let us choose arbitrary points A and B. And then assuming mo niya ang moment diagram niya, kini, no? M over EI. Okay. And this is the area under A and B, no? Between A and B, mo niya ang area sa moment diagram. So, kini nga curve bali. So kung magkuha kag strip ana, di ba sa integral kung magkuha kag area y dx man, o ang atong y dire is kini m over ei na dx, makuha na itong area ani, di ba? Okay, so from the derivation of the flexure formula, we obtain the moment curvature relationship. Kini, no? Na-explain naman siya sa first method dire, oh. Kini, oh. Okay. So, although wala ni ma-emphasize sa discussion sa flexure formula, pero dili derive ang flexure formula. And then also this one, nahiya pa nito. 1 over rho, yan siya, 1 over rho, d theta over dx. So, kung i-combine mo ito, i-equate nimo ang 1 over rho, ang resulta ni is kani. D theta over dx m over ei. So, i-cross na nimo ng dx, nakaina na expression. Area ni, di ba? Mara siya o y dx ba? Na raw? Y dx. So, integrate na nimo from A to B. O na, magawa. Theta B minus theta A equals integral of m over ei dx from A to B. Pero dili na tayo integrate dire, no? O, ang ato lang ko, kuha na to dito ang area ni. Yan. Okay. So, mo ni ang theorem 1. The change in slope between any two points on the elastic curve equals the area of the M over EI diagram between these 2 points. Mao to siya kanina, kini. The change in slope. Kaya ang theta na to ani kay slope man siya. The change in slope, the theta B minus theta A is equal to the area of the moment diagram between A and B. Area man yeah.
Mana ang theorem 1? The change in slope between any 2 points on the elastic curve equals the area of the M over EI diagram between these 2 points. Okay. So, mo ni actually ang change in slope. Katong theta B minus theta A mo ni siya. Bale, kung mag-draw kag tangent sa A, then mag-draw po kag tangent sa B, ang pag-shift sa tangent line ba, gikan nila, ni-shift siya by this angle, nag-change yung slope pinani, kaning amount, denoted by theta B slash A, or simply theta B minus theta A. Second point minus first point man eh. Mo ni yang kuan notation niya. Theta B slash A 1 over EI area sa moment diagram between A and B. Mo na meaning niya. Theta B minus theta A. Second minus first nun. Okay. Ang sun convention ani is this. Positive ang theta BA pag counterclockwise ang yung direction. Kung manotice mo ning arrow, counterclockwise man na, positive na siya. The negative pag clockwise direction. Such as this. Kana counterclockwise man na, positive na siya. And then, kana clockwise, negative siya. From A to B, mga tangent sa A, ni-shift siya to tangent sa B. So, ni-rotate ni siya nga tangent line by this angle para ma-coincide sa tangent sa B. Mga na siya. Change. Mga niya ang sign convention niya. Positive pag counterclockwise, negative pag clockwise. Okay, ang theorem to is this. The vertical deviation of the tangent at a point A on the elastic curve with respect to the tangent extended from another point B equals the moment of the area. So meaning, moment of the area, that's area times distance kay moment. Under the M over EI diagram between the 2 points A and B. This moment is computed about point A, the point on the elastic curve, where the deviation is to be determined. Okay, I'll explain. Sige. Mo ni ang symbol sa deviation T. So, mo ni ang elastic curve. Sige. Mo ni elastic curve. Tapos, dili ka nag-draw og tangent sa A. Ang distance dayon sa point B on the elastic curve to the tangent line is called deviation. Ang notation niya, deviation of B with respect to a tangent line drawn at A. Mo na siya, with respect to a tangent, kani man na siya, deviation of A, kani man na siya. Pero kini siya, ang ikuhaan ng deviation na ni is B with respect to a tangent line drawn at A. Mo ni ang notation niya. TB slash A. Deviation of B with respect to a tangent line drawn at A. Kini dayon, dili ka nag-draw tangent sa B, ikuhaan mo deviation ng A, vertical distance sa A on the elastic curve, maingon sa tangent sa B, division na. Division of A with respect to a tangent line drawn at B. Okay, so magamit nato ni pagkuha nato sa deflection. So muna notation sa division, mo din sa angkon. Ang division daw, the vertical division is equal to the moment of area. So that's area times distance. Ang distance ani, tanaw ha? There is a theorem, ang ikuhaan ng deviation is A. So ang distance i-referred po sa A. So this moment is computed about point A. Pero sa kini, ang ikuhaan ng deviation ani kay B man, ba division of B with respect to a tangent line drawn at A. So therefore, ang atong distance, therefore na to i-refer sa B.
In the same way, pag-inganan division of A with respect to a tangent line drawn at B, ang distance na to sa A po na to i-refer. Balik kini nga distance ni gikan sa centroid sa area paingon sa point A. Mao na siya nga distance. Centroid sa area to point A, and then this one, distance sa centroid sa area to point B. Sun convention, the tangential deviation TB/A is positive. Positive dan if B lies above the tangent line. Pareha ni ba? Kini nasa sa ibabaw kaysa sa tangent line. Positive na siya. And then negative if B lies below the tangent line. Yan ni siya. Positive ni siya kaya ang B na mas ibabaw sa tangent line. Negative pag B is below the reference tangent. Para kung mag-solve mo, tapos ma-negative siya, mo ni pasabot niya. Ma-negative ang T ba? Mo ni pasabot. Kung positive ang T, mo ni pasabot. Mo nang sign convention. Lahat po itong sa double integration method, once ma-negative siya, downward siya, below the horizontal line. And kung positive siya, above the horizontal line. Kini, lahi sad. Lahi po di mong sign convention. Now, ang isa ka problema dire sa moment area method is kini, ang pagkuha sa area sa moment diagram. So, kung ang imong gamiton is katong conventional na moment diagram gyud, na may possibility gud nga lisod ang area na makuha nimo. So kung irregular ang area, maglisod gaguha sa centroidal distance kini. O kung conventional na conventional na pamaagi imong moment diagram. So dire naay suggestion nga instead na conventional nga pag-draw, ang gamiton is moment diagram by parts. So inani siya. Application of the moment area theorems is practical only if the area under the bending moment diagram and its first moment, meaning area times distance, can be calculated without difficulty. Mo na siya. Without difficulty, okay lang. Kung ang pag-apply ni ba, ang paggamit sa moment area theorem, dali lang. Sa yun na gamiton only if ang area is or can be calculated without difficulty. Pag triangle lang, rectangle, dali rin na siya. Pero pag parabolic na, diyan na dahin ka. So the key to simplifying the computation is to divide the bending moment diagram into simple geometric shapes, rectangles, triangles, parabolic spandrel, and parabolic segment that have known areas. Kabalo naman taon sa mga area na and also centroidal coordinates. Na may given yung mga values. Okay. Construction of the bending moment diagram by parts for simply supported beams proceeds as follows. So, nai-diagram dire niya para ipakita kung saan paggamit ayan niya. So, first nga buhaton nimo is given kag beam, calculate the reactions and consider them to be applied loads. So make sure nga correct yung reactions. Okay. And then number 2, introduce a fixed support at a convenient location. Mangita kag point nga himuon nimong fixed. So a simple support of the original beam is usually a good choice. Kaya ang simple support daw sa original beam, left or right, is usually a good choice. But sometimes, another point is more convenient.
The beam is now cantilevered from the support. Cantilever na. Kaya naman tayo fix. So, kiniyo? But sometimes another point is more convenient. Nasa somewhere sa middle. Ako explain niya. And then after this, pag maka-introduce na ka og fixed support, you draw a bending moment diagram for each load. Bali, kada load sa beam nimo, buhatan nimo og separate na moment diagram. O i-consider ni mga cantilever kada isa. Kada load, di ba? So you draw the bending moment diagram for each load, including the support reactions. And then, natin dire, if all diagrams can be fitted in a single plot, do so. Mao na siya nga diri makita ni imong convenient point. Another point is more convenient. As much as possible, dapat ma-fit nimo on a single plot. Na may uban dili god. Pwede ra maghapon. Pero mao na siya nga as much as possible, ma-fit nimo on a single plot. Pero na cases nga dili god. So okay ra na siya. Okay. Mao ni sa review siya ta. For cantilever beams with different loads, mo ni ang moment diagram. Kung concentrated load, mo ni ang moment diagram. Triangle. Simple naman eh. Kay reaction, yung shear ni mo, rectangle. Reaction, horizontal, rectangle, di ba? Na kay moment din din eh. Negative, tapos plus area na yun, inanarama na. You don't need to memorize this one. It's just force times distance, man. Force times distance, no, man. Okay, triangle ha, pag concentrated load. Pag moment, rectangle lang. Depende, pag positive man eh. Beams miles man eh. Positive siya. And then, pag uniformly distributed load, spandrel siya. Spandrel ha? Inay siya. Dili siya segment. Spandrel. Ma-check na nimo if you will draw the shear diagram and ma-draw gini siya nimo. Inay siya. Again, ayun nag-memorize sa. Una-una ala nga force times distance yan eh. So, you get the resultant WL. Tapos acting the centroid L over 2. So, WL times L over 2. Mao man siya. So, bahala di mo yung mga mo. Una-ala nga it's just force times distance. Mao ni dire. Second degree niya. Second degree niya. Pag triangle, ingani dapat na ang dako dire. Tapos mo ni yung curve, third degree na ni. Cubic curve, third degree. Mao gyapon. Just get the resultant, 1/2 W times L, resultant, distance niya L over 3. Mao ni siya din. Okay? And then mo din isa. Itong mga basic areas ba? Area niya, anya centroid yun. So the area is BH, X bar, 1/2 of B. Di naman ito mag-compute Y bar, X bar na tanan. Kini, triangle, area is 1/2 BH. 2/3 ni dire, depende niya. 2/3, 1/3 ni dire speakers. Okay, pag spandrel, the area is 1/3 BH. 3/4 ni, 1/4 ni. And then pag cubic, any mo degree of curve and 1/4 BH tapos kini 4/5, 1/5. Ako akong style ni para mas dali ni memorize ning X bar niya. Dili ko mag-base sa right angle. Tama, dili pa ko mag-base sa pikas. Kini 1/2 ano, 1/2 B. Kini 1/3 B. Kini 1/4 B. 1/5 B. Para makuha na akong pattern. Kani 1/1, 1/2, 1/3, 1/4. Ana man eh. Kung mag 4th degree curve ka, ang area nimo is 1/5 pod. So kung sa centroid ka, 1/2 B, 1/3 B, 1/4 B, 1/5 B, 1/6 ba niya? Di ba?
mas dali siya i-memorize kaysa ingon ani. Sakol lang na siya. Oo. Na kini nakakuha lang ko nga technique. Sa sige solve, sa sige gamit ani, mo to akong technique. So you have to memorize this one. Kay mao ni ang guide nimo kung mag-solve ka. Okay. So katong kaganina na i-cantilever nimo ang beam. Yeah. Kaya mangita man ka mag-select ka og point nga i-fix nimo. And ang gisingon dito nga a simple support can be a good choice. So pareha ni kini no. I-solve nimo reaction, di ba? Solve nimo reaction sa pag-moment sa A, makuha nimo ang dili sa mag-moment sa C, makuha nimo ang RA. Sa pag-force sa Y, makuha nimo ang RC. Okay. So katong giingon sa kaganina na a simple support can be a good choice. Pwede ka i-fix nimo dire sa A, sa C. Pero lisod sa C ha, ako explain na. So suppose sa A nimo i-fix diha. Each load buhatan nimo og beam. Can-deliver na beam. So kini rectangle na siya. Oo. Tapos kini dayon. Ngina na. Pagkahuman gamiton din nimo tong mga moment diagram nila ani. I-superimpose nimo. Combined na dayon ba? Combined moment diagram. Pero ang tawag niya is moment diagram by parts. So kini buhatan na nimo dili mo na fix, di ba? Pila man ni siya? 80 times 4, di ba? 320 times distance to 640. Mo na siya. 640 siya. And then kaya na yun. 320 over 3. Concentrated load man, so triangle na siya. Ingon na, triangle. And ang value sa moment ni is 320 over 3 times distance 640 po. Mo na siya. Mo ni imong moment diagram by parts. So sa ingon na nga pamagi, sayon ra kay kabalo na kag area sa triangle, kabalo na kag area sa spandrel as well as distances. Now, another option is dili ka magkuhan. Katingon niya nga a more convenient one. Point is possible. So let's choose kini point B. Same reaction siya. So dili ta mag-fixed. So ang resulta, tulo ka buok atong diagram. Ana kini 320 o kini 640. Di ba? I-combine na to. So kini 640 gyapon 80 times 4 resultant times 2 640 gyapon na. Dayon kini 640 over 3 times 4 mao ni siya. And then this one 320 over 3 times 2 kana siya. So depende sa imo. Pero na cases na sayo ni, na cases nga sayo ni. Ang reason dahil ganun dili ka sa C because kung sa C ka mag-fix na may gap dire, wala mo tayo diagrama na. So ang buhaton nimo pag sa C ka mag-fix, i-extend din nimo. Kaya ang atong moment diagram sa distributed load dapat lahos man gid siya. Musangko mo siya sa fixed support. Ya kung sa C ka, dapat i-extend na nimo. Nya at bangan na sa nimo. Kapay kayo. Di ba? Tulo na kabuok imong diagram. Kini, and then this one, og reaction na yun. Tulo. Dayon, ang may tabo, mag-overlap ni, kini, upward man ni. Upward man ni yung diagram. Parehan ni, Nya mulahos na dire. Kaysa C, mga kini dayon, kini nga spandrel, upward man ni. Mag-overlap siya. So, dili mo pwede ma-fit sa isa ka diagram, mag-overlap man. Buhatan nimo og another na diagram. Dili maayo. So, it's either sa A ka or sa B. Case to case man
So you have to master this one. Moment diagram by parts. Sige. Let us solve a sample problem para ma-apply na to. Actually, kaya nga problem, na-solve na niya using double integration method. So i-check na to kung same ra ba og answer. Ay, wala ma-edit oh. Compute the midspan value of EIY for the simply supported beam shown using moment area method. Sorry. Moment area method. Okay. First, you solve for the reaction. Summation the moment sa A, ma-solve ni mo ang RD. Basic lang, RD times 9 minus 100 times 2 minus 80 times 6. Itong RD. And then summation of force along the vertical. RA, yung muna itong RA. 940 over 9. So, muna itong beam karon. And then, let's draw the elastic curve. Now, what is asked is deflection sa midspan. Diba? Again, compute the midspan value of EIY. Dere, okay. So, kana Y sub E. So, karon, mangita kag point kung aha ka mag-fix ani. So, pwede sa C, pwede sa B. I would suggest nga interior point ang gamiton ninyo. Kung concentrated loads lang tanan, walay problema. Pwede ra support A ug D. Pero pag naaga ni uniformly distributed or uniformly varying load, interior point ang gamiton nimo. So, karon it's either B or C, sa NASA. So, C akong gipili. So, sa C ko mag-fixed and i-draw na ako. Dito na lang ha. Sige. Ang diagram ani is upward triangle, kani downward, nya kana upward. Kini siya. So it's actually 940 over 9 times pila man ni? 6. 2 plus 4, di ba? Mao na resulta. And then kani 680 over 9 times 3, mao sa ni siya. And then last kini 100 times 4, it's negative 400. Wala overlap, di ba? Okay ra. Sa B, wala gyapon overlap. Okay ra. So after this, mag-draw kag tangent. Either sa A or sa D. So sa illustration ko ganina, bisan asa no, arbitrary man point sa nasa. Pero pag problem na gani, sa support ka. Either A or B. Pinaka-convenient. A or D. Pinaka-convenient. Okay, let's try sa A. Let's draw a tangent sa A. Mano siya, no? And then, kuhaan rin na to ang mga division. Kini. Kana. Division of D with respect to a tangent drawn at A. Mano siya. So, bale, moment of area, ang i-consider na itong area ani from A to D. Di ba? A to D. So, sayo na naman kaya. Tulo na siya ka-triangle, oh. Dali ra. Di ba? Area, distance, dali lang. And then, to solve for YA, kinahanglan na nani. Oh, okay. Kaya nga itong division, vertical division is division man na sa point on the elastic curve. Bali, ang point E sa beam na diya. Pero ang point E sa elastic curve, kinaman dire. Naman ang point E dire. So, vertical division sa point A is distance gikan na sa elastic curve to the tangent line. Muna division. Distance from elastic curve to tangent line. Ang sa D, kinaaman dire ang point D sa elastic curve, mo na yung division.
Kung magkuha po ka sa B, di sana siya gikan diha vertically downward division of B sana siya. Okay. As well as C. Gikan sa dire sa C, gikan diha tama na ang point. So dire division of E slash A, area na siya between A and E. Kini na siya. Sayo na gihapon. Kay puro man triangle. Pero, kuhaon sa nato ang value dire. Og siya dire. Makuha na siya by ratio and proportion. Simple na, no? Y1 o Y2. So, by ratio and proportion, mo na siya. Solve for Y1, vertical, horizontal, ana ra. Y1 over 4.5 and then 1880 over 3 over 6. Natay Y1 na 470. For Y2, sige mo gyapon. Y2 over 2.5 ne. Bali 4.5 minus 2 man. So 2.5 ne. And then 400 over 4. Y2 is negative 250. Okay. So let us solve for division of D slash A. Mamo na yun. Kini. Area from E to D. Kini tanan. 1880 over 3, 680 over 3, 400. Kung ano area? 1/2 of 6 man eh. Times 1880. Ano ra? Dayon. Kanada yun. 1/2 of 3 times this one. And then this one. 1/2 of 4 man eh. 1/2 of 4, 400, 800. Just disregard negative ha. Iato may subtract ni area niya. Kasi matingala mo ba nganong wala negative. Pwede ra pod pero i-subtract ka na later. Okay, ang atong distance sa D mag-refer kay ang atong ikuha ano division kay D man. So distance sa centroid to D. Kana. Pila man eh. This is 1/3 sa B. 6 man eh. Ang 1/3 na is 2 plus 3. So 5 niya. Kana. 2/3. Di ba? 2/3 na siya. Kay kini man ang 1/3. 2/3 sa 3, 2 sa na siya. And then this one, kana nga distance, 1/3 na siya. Ang B na to kay 4 man. So 1/3 of 4 plus 3, mo nila. 1/3 of 4 plus 3, the answer is 13 over 3. Gamitin din ni matong division of D slash A 1 over EI, area times distance. Tanawa, area 1880 times distance niya 5. Positive ha? Area rin na ni. Kini 340 times distance 2. Na raw minus 800. Atong isubtract. Distance tayo niya 13 over 3. Ano yung result? 19,840 over 3. And then, kaya yun, division of E slash A. Kanin sa 470 ni Y1 and then negative 250. Compute area, 1/2 of 4.5 times 470. And then, kaya yun, 1/2 of 2.5 times 250. Okay, kaya po na, basta kay negative ng area. Centroid, asa i-base ang distance sa E. Kaya nga ito ikuha ng division, E man. So, direta sa E. Yeah. Pila man eh. Simple ra. Is 1/3 sa 4.5. That's 1.5. And then, kinida yun, 1/3 yapon eh sa 2.5. 1/3 of 2.5, that's 5 over 6. And then, Mora,
Area times distance. Area times distance. And then area times distance. Minus, oh. Pagkahuman, ratio, ano portion ka diri? Ano? Vertical, horizontal, makuha ni mo YE. Division of E slash A plus YE over 4.5 equals division of D slash A over 9. So substitute nindo ha, kana na maka-value. Kana makancel na ng iaya na. Di pa makancel kaya na pamanday na. Sorry. Mao na resulta. 1,983.833. I-check nato sa previous method nara using double integration method. 180.833 downward. So dire obvious man sa atong elastic curve nga downward. So pites na ni downward. Okay na? Okay, makita man nato sa ito elastic curve nga it's below the horizontal line. So correct na tani. Okay. The other problem is this. Compute the slope and deflection at midspan for the simply supported beam carrying a uniformly distributed load over part of its span. Find also the maximum deflection. So slope and deflection at midspan and then maximum deflection. Okay. So na-solve na natin siya using double integration method. So again, i-check na to kung same ra ba ang result. So sa pag-moment sa A to solve for RD, ano 840. And then summation of force sa Y or vertical, na kay RA na 600. Kini. Okay, so mo niya tong beam karon. And sige. Let's choose point B as our fixed support. And mo niya atong makuha nga moment diagram by parts. Kini 840 times 8 kana 6720. And then kini 600 times 4, that's 24. And then spandrel kana no? 240 times 6 pila 1440 times 3 dayon mana siya 4320. Okay. So muna to elastic curve and midspan no 12 man so katong nga 6 direta kuha na to deflection sa E. So after this, draw kag tangent line. Suppose diri ka mag okay, na line. Again sa A ta. Dili always sa A ha. Pwede po sa D. Okay, pero trial and error man Kay depende man sa resulta sa imong diagram. Sige, parehaan na. Sa A ka ng tangent, di ba? So, kuha na nimo. This is division of D slash A. So, ang area nga i-consider nimo from A to D. Sayon ra, triangle nya spandrel, dali ra, di ba? Dire, pag go sa division of E slash A, ang area nga i-consider nimo from E to A. Apat ay disgrasya ka dire. So, ang pag-solve sa area ni mataas na yung body temperature
How much more kung magkuha ka og centroid? Ilantan gigayon ka ditso? Ba? Okay. So therefore, ayaw og stick ani nga tangent. Ayaw. So mag-change kag tangent line. Sa D ka mag tangent line. Saan niya? Ato ni Erison tanan ha? Okay ka na. Dili ta mag-draw og tangent line sa D. Ato. Ang notation dere, division ng side of A with respect to a tangent drawn at D. Pero ang area between A and D ra gyapon. So sayon ra gyapon na. Yeah? Pero kini division of A slash D ang area between A and D. Sayon ra ni kay spandrel mga mo ni kinaman din itong vertex. Nakaagi na tani mga inana nga area sa shear and moment in beams. So spandrel ni and we can use the formula 1/3 BH sa area o katong centroid. So dire ta. However, kung gusto gid ka atong A, pwede man. Pero diri ka mag-fix sa C. Para bahala ka. Kung diri ka, kini man area between A and A. Pero kung diri ka sa C mag-fix, ang kini mong spandrel kay diri man na dira man siya. So ini-cut nimo, spandrel gyapon ang resulta diri. Inana siya. So mao na siya nga depende lang. Case to case man kay dili man always nga sa B ka mag-fix. Pwede man ka sa C. Pero i-match po nimo sa imong tangent line. So pagtanaw nimo nga lisod man ang area o mag-change ka. Either mag-change ka og fixed point or mag-change ka sa imong tangent line. Ana ra na siya. Mga sa trial and error. Okay? Sige. So dire ta. Okay? So kini nga area. So again, kuha na po nato ni y1 and y2. Sige. So to solve for y1, ratio and proportion gamit kay straight line. So y1 6 man ni no. Katunga man sa 12. And then 6 7 20 is to 8. So nakainani na y1. For y2, you will use the squared property of parabola. Second degree man which is y over x squared. So mo ni siya. Y2 over 4 squared, 4 man and then 4 320 over 6 squared. 1920. Pwede na ka ma-solve. Division of A slash D, mo ni mong diagram, di ba? 2 4 6 7 20 negative 4 320. Kuha ni mo area o distance din. Area. Area pa na ni. Simple lang triangle lang mo spandrel. Ang distance is referred sa A. Kaya ang ating kuha division ni A man. Kuha na. Pila man 1/3. 1/3 sa pila man 8, di ba? 1/3 of 8 plus 4. Mo na siya. 20 over 3. And then, next, yan 2/3. 2/3 man 2/3 of 4. That's 8 over 3. And then this one. Okay. This is 1/4. Spandrel man niya. Anya 6 man 6, di ba? So 1/4 of 6. That's 1.5 plus 4, 5.5. And then compute. Mao na siya. Area, distance, area, distance, area, distance. Okay. 144. 144,480. And then you do the same for kining TE slash D. Kana, no? And 4 og 6. Area.
Dali lang mga area. Naman tayo formula daan. Ang atong distance dayon sa E base. Kaya ang E mo atong ikuha ano division. Kana. 2, 6 man eh, no? 1/3 sa 6, 2 man. And then kana 1. 1/4 sa 4 man. 1/4 man. 1/4 of 4, 1. Mo ni siya? Area, distance. Mo ni ang division. 27,680. O mag-ratio and proportion ka? Mao man eh, kaganina, no? Sa, dari. Vertical over horizontal, vertical over horizontal. Kini. And makuha ni mo ang deflection sa mid-span. Check na to. Maro, deflection sa mid-span. 44,560. Pareho lang. Okay. Ang sign, obvious naman to dito nga nasa subos. Okay. Ang sa slope, yan eh. Mao niya itong elastic curve, no? Sige. Dire mo na tangent, di ba? Draw tangent sa D. So, and then deviation of A/D. Kuha na to ni siya, theta D. Kung sa trigonometry ni, tangent man eh. Tangent of theta D, kini, opposite over adjacent. Tangent. Pero, kabalo man ta nga, kining angle is very small. Exaggerated raman ni pag-draw sa elastic curve. In actual, ang slope na to, gamay magayo. So, na may approximation na for very small angles, ang tangent sa angle, tangent of theta is approximately equal to sine of theta approximately equal to theta. Naman is DE siguro. Tangent of a very small angle is approximately equal to sine of a very small angle. Sine of the angle approximately equal to the angle itself. Marabag tangent of 0, kung theta ni mo 0, tangent 0, 0. Sine of 0, 0. Di pareho sila 0. Di ba? So kung gamay sa kayo, like 0.001, kuha mo na tangent, ang resulta na mamaora, 0.001 raghapat. So therefore, instead na mag-tangent theta ka, theta na lang. So theta D, opposite over adjacent. Na naman tayo value kaganina, ato naman yung nakuha na raw, theta A slash D, kini, 144,480. I-divide na itong 12. Mo na resulta. 12,040 over EI. Okay. So positive man, it means counterclockwise. Na raw? Counterclockwise. Okay. So since slope atong kaon sa midspan, kini itong gamiton. Change in slope. Theta D slash E, 1 over EI, area of moment diagram between E and D. Kini na siya, area of moment diagram. So, ano? And ang atong notation sa theta D slash E kay kini man second point minus first point kay between E and D man. So second ni first ni mo ni siya theta D minus theta E. Or simply follow ni ba instead na slash minus. So D minus E ana. Nanatay value ni theta D this one. And ang gipangita is theta E. And then ang area na to sa moment diagram, dire na to kaon. Kini yo, 15,120 o kini 2,560. So substitute, mara na sa 12,040 this one. And then area sa ibabaw, minus sa ubos. And then simplify, transpose ang E.
Mao ni makuha negative 520, which means clockwise. I-check na to. Nara, negative 520. Oh, slope niya. Okay. And then, last, for maximum deflection, you have to locate first the lowest point. Same ra gyapon sa previous method. Di ka kakuha og maximum deflection without first locating the lowest point. So, mo na itong big kanina, delta na tangent, tapos mo na itong diagram. Assuming mo na yung lowest point, no? Let's denote it as y max point F. Okay. So, para consistent sa previous method, dili mo ito i-refer to x, dili siya ito i-refer to x para ma-compare na to. Okay. Okay. So, kinahanglan nato ng value para sa atong ratio and proportion, di ba? Vertical, horizontal, vertical, horizontal. So, need tani. So, kana. Kini mo ng area. So, kuha sa nato ni. Y1 o Y2. Okay. So, and then distances na yun. 10 minus x na, kaya 10 man eh. 4 plus 6, 10 minus x, 10 minus x. While this one, 12 minus x. So for y1, it's just ratio and proportion, y1. Kana, no? y1 is to 12 minus x, 6, 7, 20 is to 8. Amo na siya. And then y2, square property of parabola. Okay. Wala na ako ibatangan ng negative, pero i-subtract lagi po ng area ani. Mo na y2. Okay. So, dire ta. Same ang gihapon. Sa previous method, pag-locate sa lowest point, gi-equate mo na to og 0 ang slope ato kay 0 man ang slope ani, di ba? So, kini itong gamiton change in slope sa FD, no? Kini. So, mao man siya. Theta D minus theta F. Na naman tayo value sa theta D. Na-solve naman di ba? Ang theta F na lang. Pero kay lowest point man, if you will draw a tangent line, horizontal siya. And ang slope sa horizontal line, 0 man. Therefore, kining theta F na to, 0. So, kinanay value. Ang atong area sa moment diagram, which is this one, na di ang x. So, muna itong area, 1/2 of y1 times 12 minus x. Kining y1, pulihan na ito, 840. Kana. So, ma-squared ni, then 840 over 2 mo. 420, 12 minus x squared. So, boss po, ang area niya, 1/3, no? Spandrel man. 1/3 of y2 times 10 minus x. And then y2, replaced ani, ano siya? 1/3 y2, and then, so ma-cube na niya, 10 minus x niya, 120 over 3, you have 40. Ato din yung substitute na yun, kay area naman. So, muna ang resulta. 12,040, which is theta D, na-solve naman minus 0 equals area sa ibabaw, this one, minus area sa ubos. Ma-cancel, shift solve. Okay. Mao ni sa. Same ra gyapon na, pamugamit ng shift solve, there are 3 possible values of x kay cube man. Depende na dayon sa imong value ang ihatag. So, one root is negative, the other root is greater than 12. The other root, the third root is the correct answer. Okay, so check na to.
Mao man eh. Di ba? X, oh. 6.166194353. Pareho ra, di ba? Okay. So pagkahuman na ning X, mo na itong X, no? Makuha na natin yung area ni. Mga tanan, di ba? Kanina. So 420. Substitute itong X, di ba? You can store this value man. Store nimo para dili ka sige og input. And then store nimo sa A, and then pulihan nimo ni A, mo ni resulta. And then sa ubos, the substitute nimo, mo ni ang resulta. Okay. Actually, ang atong in-solve ani kay kini man. Division of F. So, ang distance nato is referred sa F. Kana. This is 1/3 sa pila man siya. This is 12 minus X, di ba? 1/3 niya. 1/3 sa 12 minus X, kini. And then this one, pilam ni 1/4. 1/4 sa pilam ni 10 minus X, di ba? 10 minus X over 4, you have this one. Oh. Kita yun. Division of F slash D. Area, distance, area, distance. Area times distance, area times distance. Mo na resulta? Division of F slash D. And then ratio and proportion na yun. Kana vertical over horizontal, vertical over horizontal. And then substitute money Y max 44,603.24881. Nara. Maximum deflection. Eh. Okay. So that's it. Thank you for watching.